কতদিনের রিলেশন? বছর 5 হবে। কেন? একবার জানালি না? সম্পর্কটা তো আমার, বিয়েটাও আমার, পছন্দও আমার। তোমার জানার প্রয়োজন? এবার তো জানলে। তাহলে আমি যদি গিফট দিই সেটা আমার পছন্দের হওয়া উচিত। তোকে দিলাম, দেখ। বাবা, 7 দিন ধরে অরিজিতের প্রোফাইল অবজার্ভ করছি। গুড চয়েস। তোমারও। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, ভালো লাগায় ভালোবাসায়। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি নিয়ে এলো অক্ষয় তৃতীয়া বিশেষ অফার। 10 থেকে 25 এপ্রিল 2026 পর্যন্ত 700 টাকা ছাড় প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায়, 20% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে এবং হীরের মূল্যে, রূপোর গয়নার মজুরিতে এবং গ্রহরত্নের মূল্যেও 20% ছাড়। পুরনো সোনা ও হীরের গয়নায় পাচ্ছেন 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু, আর প্রতিটি কেনাকাটায় থাকছে নিশ্চিত উপহার। আমাদের প্রতিটি শাখায় রয়েছে ফ্রি জেমস্টোন এবং গোল্ড টেস্টিং সুবিধা, সাথে ফ্রি জুয়েলারি ইন্স্যুরেন্স। আমরা প্রতিদিনই খোলা, তাই আজই চলে আসুন আপনার নিকটবর্তী রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি শোরুমে। সবার সাদর আমন্ত্রণ। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, উষা বাজার, আগরতলা, ধর্মনগর, বিলোনিয়া, উদয়পুর এবং পোলো সেন্ট্রাল মল। আনন্দ আর ভালোবাসার দীপ্তিতে গড়া সমুজ্জ্বল পরমা, ঠিক তোমারই মতো। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। Khulumkang Shalom Deborma, Norok Jotonon Lamshogo, Chinita Bushak Zorani Kokbora Koktomawa. Puilano Faidi, 9 Elena Tinini Koktoma Bokrogro. Hanha kisses Shamoshi Rakliner over the promoter Adon Nogobom Kitar Zamani Koktoma, Patimon Kilabagma Amsayo, Patimonte, Velekano, Seram German Kokshaka, Kilabagman candidate Purnachandra Jamapia. Demshara Kochara constituency ni Pochim, Nogol Panay Bazar Kaisa Pandan Bishop Bisibi Mondo Secretary Asokaya Kare, the Pramot Habodani Panaronka, Aban Logologan, Dalbital Botalia 16 family 49 voter from the Pramot Habodani Bana. Botan Bana Yafri Borna Lamshokan Harka Demshara Kochara candidate, given the Burma. Demshara Kochara candidate Bibun Debroma Eska para Amsa door-to-door campaign Kalaga, Ashlabin Logo Manja Kabodani Tekubunadongra.
Shanghai Dupsura Bisini, Post Office Germany Nishimi, Dolashura Bazar Zara, Liza Kachung by Note Pilamuni Rally, Manjaka Peko German Genogoni candidate Gita de Burma, Ashawariban Katin Kai, Katalwood Office No, Piovirika candidate Gita de Burma. Butkami 12 April Halmaro, Edisi Somari, Mani Tangadongo, Abanabagi, Shangrong Shalom, Motor Pradesh, Nishimi, 3,500 EVM machine has to fight shop like that. Raza Krabal in Namokanta Tungas Nishimi, Dalvidal Hankon is strong room, Rohobsana EVM machine, a Koknoshaka Election Commission Secretary on Rakshan. Tabu Koktuma Shukrubui. Hanai kisah sama syitra klien robati promoter adong nogo bom kita zaman ikut tuma pati mengkila bagma amsayo pati mengerti belai kenok selang zaman ikut shaka kila bagma ni kandidat Purnachandra Jamatia. Asal kila bagma amsa ti promoter ni samong klien rong nogo bom kita zaman ikut tuma keno pati mengthanya visit klien bagi tanggai shoika kila bagma ni kandidat Purnachandra Jamatia visit klien yaglo pati mengerti kila bagma ni di promoter ni kandidat Purnachandra Jamatia shaka BJP ni atong rokiti zaka kila bagma BJP vote man yang naik henai abon bagi no joprop kah henai kokshil jambur kah di promoter ni kandidat Purnachandra Jamatia abon lagi no tebu shaka bodol no abo haike shalbrom no samushitra klien ro joprobi tongkah henke phiromu ronani nangnai henai ini BJP खाइने रोना आं सानैनि मुसुबो जे बरक ति प्रमोटर पार्टी न और जागा पाया हि सिवै गुंडागिरी खाइबै सिक्रिबै सिनि वाइटे वारियर्स रोनो सिनि ति प्रमोटर पार्टी नि वारियर्स रोनो नव हर पुथु गो थांगै अमा हाइके सिक्रिवानि नाइमनि बन्द खाइनि नांनाय आं कोइनानि मुसुबो जत सिनि सिविल सोसाइटी रो गहायनो अमाहाय गुंडागिरी खाइनाय पार्टी बनो निरो गहायनो बोर्ड नि माध्यमे उपयुक्त सिखारवानि उनथो अरनि ताबुनि प्रार्थी बीजेपी नि प्रार्थी अमर जमातिया ओ वांजिनि कल्चर तो बनानि नायो जों तिप्रासा बाय तिप्रासा कहां के तंलायनि ताखु बाय ताखु जों लोको कायसा जों चार्ज कायसा तंलायो जे प्रॉपरनो तिनि BJP खाइमानो CPM खाइमानो कांग्रेस खाइमानो तिप्रामथा खाइमानो किन्तु जेफ्रो 400 थांफ्रांके जों एकoi जागा 400 प्रे खाइनाय जेफ्रो जों लोकोनि हाम खाइनि कक सालायनाय आफ्रांके लोको काइसेनो कक मा सालायनाय फियाबा BJP खाइयो हनै तिप्रामथा पार्टी नि नेतानो डेली ताबो बोर्ड नि गानावो जे आतंक सृष्टि खाइतमनि सिनि लीडर्स रनो टार्गेट खाइ सिक्रिनि नायतमनि अमो बन्दमा खाइनाय तिनिनो आं मीडिया रोनि बिसिंते चिनि अमर जमातिया चिनि ताखो बीजेपी नि कैंडिडेट आं ननो सावानि मुसुबुनि नेरो 50 जना 60 जना दिल्ली हरत थुरौै अमाहाय गुंडागिरी पालाय तमनि बन्द खाइदि जुदि तिप्रामो थाबु निरो हाइके आ चैनाय हिंखांके चैमानो फियाबा जों अमाहाय वायलेंस नाया किन्तु सेल्फ डिफेंस नि बागै जों मानायनाय हायसि संख्या हमला खाजा तनाय सिगिरिजा तनाय दिल्ली चिनि वाइटे ब्रनो चिनि ति प्रमोटर लीडर रनो निरो टार्गेट खाइनाय संख्या सिनि मा तनाय अमहाया जों सेल्फ डिफेंस नि बागै मावा सोनाय वासौनि बागै मजबुरी ताखाइदि तिनि निसिमि बन्द खाइदि आं आपिल खाइयो अमर जमातियानो तेनिनि सांपां तनाय रनो बन्द खाइदि जों पीसफुली चिनि कि लाम चायो बोर्ड नि माध्यमे बोर्ड लायो जुद्ध वजे कप्लायनाय अमाहाय थांलायनाय तिनि अमाहाय हिंसा न आश्रय नावै बोर्ड कप्लायनि हिवान सब खाइके अमनिनि बोलनाय कारण ननो लोकरक साजा खाइके ननो रनाय आनो साजा हनके आनो बोर्ड रनाय नोंसिनि तिप्रामथा पार्टी खाइनाय रनो जेसपान सिक्रिदि जेसपान नि बोर्ड
मांगला खायची निनी फेबारो बोर्ड मांगला उल्टा निनी अरो जे तंनाय वायलेंस नो हाजाया बीजेपी ओ तंनाय ताकु गोबांमन दङ जे अमाहाय हिंसा नो हाजाया ताकु बाय ताकु काहांगे तंनि मुसुगो लोगो कायसा काहांगे तंनि मुसुगो 400 थांसा के तंनाय मुसुगो ठीक আছে पार्टी जान जा सापोर्ट खाइमान हनै तंनाय तं किन्तु बरनो पर्यन्त न ओ हिंसानि लामाओ खुनु खांखे बुट मांगला खायसि दिना आं पाइथगमन आपिल खायनाय मुसुगो किला आमसेनि जत सेनि सिविल सोसाइटी रनो अमाहाय गुन्डागिरि खायनाय पार्टी नो किसा वानसु बायदि जोंनि प्रमोट पार्टी जे प्रप्रनो पीसफुल मेंटेन खाय थानसानि बिसिंते जों गणतान्त्रिक जुद्धर लायनायनि बागै दिनै याप्रि सेलायजाक जों सेल्फ डिफेन्स नि बागै मावासुनाय निरगसनो साहाय्य खायदि सेल्फ डिफेन्स जों मावासुनाय हायसि Abahaikan tebo saka boro rokno abahaikan coprobui bud paimania. Sabono bud dunai abo lukorogni thani sehinai apati munotino amsai kanangai nuksa kau flakafla. Bureau Report, Chini Korang. Demshara Kochusara constituency ni Pochim Nogor Panai Bazar Kaisa Pandan Bishingte BCP Mondal Secretary Achok Thayakare Tipramot Habodol ni Banaromkha Abon Logologen Dal Bital Bodol Yakare 16 family ni 49 voter Trumka Tipramot Habodol ni Bana Bodol Bana Yafri Borma Lamshokina Harka Demshara Kochusara ni candidate Direndra Deborma Ashla Demshara Kochusara constituency ni Tipramot ni candidate Direndra Deborma Mano Karibu Manjaka Bodol ni Tekubun Adongro Abon Yaglono Pochim Nogor Panai Bazar Kaisa Pandani Bishingte BJP Mondal Secretary Nokobe Dal Bidal Bodol Yakare 16 family ni 49 voters Trumka Tipramot Bodol ni Bana Bodol ni Bana Yafari Borno Lamshogin Harka candidate Direndra Deborma Panchamnagar Bazar, Mailung ADC Village, BJP ni Ubangman Kotokoton Netitoro, Sullo Poribar ni 49 voter tini, Bubagrani Kubui, Bubagrani Moktoi, Bubagrani Porisham Nogo tini Boroko, Hatai Tokan Baga Samun Kainai, in Oro Pana Saman tini Borok, Bubagrani Pana Rokaka, Tai, Ozagawo, Borok no Block President, Tony Purni, Zonal Chairman Chini Borok, Jordan Borno Lampina Hakanda. Borno Senior. Boroni Borok Jani Paye Chunoro, violence is just not like. Jung Santi Hamzago, Chunguaga Warrior. Chini Samu, Chung by Dolpulania, Jatiba Jatipulania, Chini Samun Kable, Chung Jatin Bagas Samun. Sir, our Bodolni Rukna. Philippine Netri Ohirani Singra, the Bin of the General Seton Beso, Bin Tamkan Samia, about Lukro Job. Sir, Norka or permission Nanke Book, I said BJP Netring or Tanbag Abolota, Borok Tabok or Bipin de Burma Harika Mane, Brajoni, Protest BJP Harika Ble, Abon by Porta Pressure, sweep over high pressure on Latunga. On by Lukuronan Koinai, Boronobula and Logital. Bureau Report, Chini Korang. Demshara Kochusara ni candidate Bipin Deborma SK para Amsa door-to-door campaign Klaiga Ashlabin Logio Manja Kabodon ni Tekubun Adongro. Buskang ni decision mariwa kabang bud maribai kaplai khlaina ni bagi nok nok thangai door-to-door campaign khlaiga candidate no tei bodol ni adongrok abuni fairle monuk zaklia sangno shalobo ashalo demsura kochusara ni BJP ni candidate Bipin Deborma no logio tei bodol ni tekubon adongrok SK para amsayo door-to-door campaign khlaiga
Campaign claimant is zoro amsen lukurokwe kok shaka abo haikeno jongbari no tui kok charkha abon logino laitane bisi gwawo ungsha development ingriya akami amse honi shaka candidate Bipin Deborma nin 아शीर्वाद नांगौ nin 찾아라너 가시 아शीर्वाद दिजानो 나 바가 참고가 바가 너도 부지자 보러 CPM도 누구이 베게너로 그러면서 녹화 একবার বিজেপির সুযোগ দিতে সমকালীন বাগিয় পরমসরা বিধানসভা বিশিঙ্গ 23 নম্বর বুথ বা এসকে পারা যে এডিসি ভিলেজ সঙ্গ জায়গাও ডোর টু ডোর ক্যাম্পেইনিং ফুংसिम নখলাইजा তাবো লাইন দंखौ লাইखांनाय जों पारा गुरुमानि फले बरकनि जे अभियोग बरकनि जे बोखानि खोब बरकनि जे दीर्घदिननि जे दै लामानि जे समस्यानि समाधाननि प्रत्येकटा बरकनि लगन बरकनि एकटा समस्या जे दैमा नंगिया अब बेलाय दुखजनक बेलाय सिनि कपाल हाइमियाबो ताङै हिमबा अ एलाकानि जे जनप्रतिनिधि एमएलए हायाकाबा जे एमडीसी एमएलए खाय पालदांसु तै अरानि एमडीसी का धीरेन्द्र बर्मा दुइजन जनप्रतिनिधि दङै खरबसा एमएलए खरबसा एमडीसी दङैसे अ एलाकानि बरकनि दैमा नंगिया लामा करै नक रकनि बागै बरक दाबि खायका अनेकबार एमएलए नारखांका बरक एमएलए आबनो खानानै मतन कर्ण पाक्षि वान सुग्लिया बरंनि एस आरामनि बागै साधारण जनतारक जेबाबे एलाकाव कष्टमानि दङ अब बेलाय सेलां माचिक जाकक तो आंगाबनो आंकक रिकलांगो तिनि अ एलाकानि जनगणनि बागै जों सामुं तांनान बागै बीजेपी बद्ध परिकर जों बरंनि बागै एडिसिओ सरकार फायका हांखाय लामा बाय जे तिनि समस्या जों आबनो सरकार फायमानि यागुलनो दाति जों एलाकानि बरक बाय आसुगय 2 बछरनि बिसिङाव जाते बरंनि लामा दै हायाकाबा जे नक गृहनि बागै नक गृहनि अ तिनटा सामनो जों प्राधान्य रवैनाय गुरुत्वपूर्ण सहकाय जों आबनो पयला जों सामनो खनाय एवं आबनि पासापासि बरक गोबांमा पाराव हाइमाचाइ मारक दङ बरं बागै जाते स्वास्थ्य परिसेबानि बागै जों अ एलाकाव कायसा जाते फ्री एम्बुलेंस जे प्रत्येकटा नकनि बरंनो जाते रोगी परिसेबानि बागै हस्पिटालाव थांनाय बागै अनेकटा बरक दङ रां फैसा करिनि बागै बरक रोगिरनो डक्टर थांमैया गारि गुरा करिनि बागै बरक थांमैया तो आबाहाय बरंनो बागै जों स्पेशल जे एलाकाव कायसा एम्बुलेंस तरिनाय आशीर्वाद दिदे नंनि बागै सामुतानो कायसा सुजुग दिदा न नंग बुसाना कायसा सुजुग दिदे सामुताना बागै Semua tahu sini praktik kelirin itu, ganti jadi naik dulu, bisa foto dulu jadi. Foto bubar ta, foto bubar. BJP ni foto bubar. Ek nombor sini kau berjalan mana? SK Paranchi Momini Kok Thum Chini Khorang Shanghangshla Dubshara Bisini Post Office Jomuni Nishimi Dolashara Bazar Jora Klaisa Kachong by Note Pirlemuni Rally Manjaka Pekajala Janmanji Nogoni candidate Gita Deburma Pachaga Ribbon Cutting Kalai Katalwood Office No Fiogirika candidate Gita Deburma Ashanli Pirlemuni Rally 17 Pekajula Janmanji Nogoni candidate Gita Deburma no Karibo Manjaka Bodani Taikupon Atangrok Abahikano Amsani Lokorogwe Maleka Pekajula Janmanji Nogoni candidate Gita Deburma Abuneglo Amsani Lokorogwe Kok Shawi Borne Talvital Jungsani Kokno Kanaka Pirmungo Onkuri Lokorogni Kahamchuba Sumanka candidate Gita Deburma Paitago 17 Pekajula Janmanji Nogoni candidate Gita Deburma Chongbarnote Kokshaka Tini Tipramo tini campaign no coverage kai tongmani bagi tini exactly chungko jaga dubsara disini tambada dolasara bazar tini tikon sadeli khai ko jaga dalai keno full energy tie o jaga ni tini maharajani warriors chalate budui tinor misil khlaileka এবং মিছিল পরে হাইনো হাই তিনি ভোট অফিস অব তিনি ইনোগ্রেশন খাওয়া জায়গা ফিতারা লাইকা তাই ও জায়গানি লুকুরক ন আছে সাতুং ওয়াতি হিম্পানো বরক আছে ক্লাই ছোট স্কুট তো ভাবে আপলো তো ভাবে বরক তিনি বোবাগ্রা ন লগিরনানি বাগৈ বরক সাকফারমানি বাগৈ করনাই বেলাইখেনো আনি বেলাইখেন খাকাহাম তেচিবাই আফার বোবাগ্রা ন খুলমো আবুক जों ও জায়গা Sini fight, sini adjust, sini bagai, sini kebangma, sanggitani koto bagai sini mantai sokek tomani, obo mana ni bagai, sini bobak raja fight kai tomani, sengbono logirana ni sujok mani bagai, sini maharaja no belekan hambai hisi. Pekajola nishmi biplobni kok thum chini khorang.
Buskangni 12 April Shalmaro edisi chongmari ngani thangai dong aboni bagi sangrong shala Madhya Pradesh ni simi 3500 EVM machine hasto phai sokwaika Rajakra gole ni mokanta thangna khlan simi dalbidal hangkor ni strong room rohor jangnai EVM machine akok no Shaka election commission secretary Anurag Sen Ashala kok sanan thangi election commission secretary Anurag Sen kok tuma thumne rongni biskango Shaka Buskani 12 April Shalmaro edisi chongmari ngani thangai tongu abon bagino Madhya Pradesh ni simi sangrong shala Umakanta school thumna khlawa phai sokwaika 3500 EVM machine আর নিশিমিনো EVM মেশিন ডালবিডাল ডিস্ট্রিক্ট স্ট্রং রুম রহর জাংনাই হনাই আমাদের যে আসন্ন নির্বাচনে টিটিএডিসি সাধারণ নির্বাচনের জন্য ব্যবহৃত হবে যে ইভিএম গুলো আছে সেগুলো মধ্যপ্রদেশ থেকে এইমাত্র এসে পৌঁছেছে আজকের মধ্যেই আমরা কনসার্ন ডিএম অফিসে এগুলা আমরা পাঠিয়ে দিচ্ছি কনসার্ন ডিএম অফিস থেকে টিমস এসছে অফিসার্স পুলিশ এবং অন্যান্য যারা সহযোগিতা করবেন সবাই আছেন এখান থেকে ওনারা নিজ নিজ ডিস্ট্রিক্টে আজকের মধ্যে আমরা পাঠিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব কতগুলো ইভিএম রয়েছে এখানে প্রায় 3500 ইভিএম আছে কোথা থেকে অফার কোথা যাবে কি বলুন এইখান থেকে উমাকান্ত থেকে নিজ নিজ ডিস্ট্রিক্টের যে ওয়্যার হাউস আছে ওই ওয়্যার হাউসে ডিএম অফিস থেকে যারা আসছেন ওনারা নিয়ে যাবেন এসকর্ট করে উইথ প্রপার সিকিউরিটি রাজকরাগুল নিশিমি প্রণবনি ককঠুম চিনি খরাং Tabu kisha lenglamani chora. Taibo haste hayung te haktoni koktuma tuwe faitongo lenglamani yagulo. তুমি আছো রান্না ঘরে তাই সুগন্ধে ভরে যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লংতরাই থাকে শুধু লংতরাই কত কেজি রান্না হয় মনটাই গড়ছো জয় ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লংতরাই শুধু লংতরাই লংতরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লংতরাই রাধা কৃষ্ণ জুয়েলারি নিয়ে এলো অক্ষয় তৃতীয়া বিশেষ অফার 10 থেকে 25 এপ্রিল 2026 পর্যন্ত 700 টাকা ছাড় প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 20% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে এবং হীরের মূল্যে রূপোর গয়নার মজুরিতে এবং গ্রহরত্নের মূল্যেও 20% ছাড় পুরনো সোনা ও হীরের গয়নায় পাচ্ছেন 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু আর প্রতিটি কেনাকাটায় থাকছে নিশ্চিত উপহার আমাদের প্রতিটি শাখায় রয়েছে ফ্রি জেমস্টোন এবং গোল্ড টেস্টিং সুবিধা সাথে ফ্রি জুয়েলারি ইন্স্যুরেন্স আমরা প্রতিদিনই খোলা তাই আজই চলে আসুন আপনার নিকটবর্তী রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি শোরুমে সবার সাদর আমন্ত্রণ রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি উষা বাজার আগরতলা ধর্মনগর বিলোনিয়া উদয়পুর এবং পোলো সেন্ট্রাল মল Lenglamar yagalo hain helam shugo chini kokbura koktumawo. Hain hai faidi naile firana tinini koktuma bokragro.
Hanoi kisah samusik raklainnya robati pramotan adong nogo bom kita zaman kok kema pati mengkila bagma amsayo pati menutui belai kenok serang zaman kok saka kila bagma kandidat Purnachandra Jomadia. Demsara Kojusara constituency ni পশ্চিম নগর পানাই বাজার কাইসা পান্ডান বিশিংতে বিজেপি মন্ডল সেক্রেটারি অশোক খাইয়া করে তীব্রমত হবদনি পানা রংখা আবন লগে লগে নাতাল বিতাল বদলিয়া করে 16 ফ্যামিলি নি 49 ভোটার সংখ্যা তীব্রমত হবদনি বানা এপ্রিল বর্ণ নম্বর সুকনে হারকা দেমসরা কজুসরা নি ক্যান্ডিডেট বীরেন্দ্র দেববর্মা Demsara Kojusara ni candidate Bipin Debroma SK para amsayo door-to-door campaign khalaiga Ashlabin logo manja kabodan ni tekubun adong ro. Shanghai Dubsara Bisini post office Germany ni simi Dolashara Bazar Zara Klaisa Kachong by Note Pilemuni Rally. Manjaka Pekau Jalo German Zenogoni candidate Kita Deburma. Achawariban Katin Kai Katalbud office no Piovirika candidate Kita Deburma. Butkami 12 April Halmaro edisi Chongmari ngani thangi dongo abone bagi Sangrong Shalom Madhya Pradesh nisimi 3500 EVM machine hostile fai shokwaika Rajakra gole namokantar thangma khnisimi dalbidal hangkon strong room rohab jangai EVM machine akok Nashaka Election Commission Secretary Anurag Sen Tabu kok tuma shukrubui Strangsla 26 Bichandra Kolsi constituency BJP ni candidate Sanjeev Riangnotui Khalaisa ka kaise lokothom panda Ashani Pandao Majaka Hasri Mantri Okra Professor Dr. Manik Shah BJP ni haste achokang MP Rajiv Bhattacharya na khobite kubun adong ra আমরা সবাই উপভোগ করব Buskang ni edisi Chongbar na toy hasin jota thangkrang bodol ni bisinga nukjaka Chongbar ni Birmung te lukuthum panda abahai keno BJP ni luaji Changmabai Birchandra Kolsini batanya Sanjeev Riangno toy khalaijaka lukuthum panda asani lukuthum panda o manjaka hasini mantri okra Professor Dr. Manik Shah BJP ni haste achukphang MP Rajiv Bhattacharya na khoboi te kubun adong ro abun yaglo na asani Chongbar na toy kok sanan thanga hasini mantri okra Professor Dr. Manik Shah Shakalu Korong ni Manjangmani Mari Nugu Shrai Inka candidate Sanjeev Riangno apply ingnai hinoi এখানে আমাদের ডিএমডিসি আছে সঞ্জীব রিয়াং 26 নম্বর বিচ্ছন্দ্রনগর কৃষি কেন্দ্রে সবথেকে কেন্দ্রের পালক আপনারা শান্তিবাজার মুকুট অডিটোরিয়ামে যাওয়ার জন্য এবং মন্ডল কমিটির পদাধিকারী জনসভা আজকে নির্বাচনের জনসভায় যে লোক সংখ্যা দেখলাম মানে বলা যেতে পারে যে উনি জিতেই গেছেন মানে কিন্তু 12 তারিখের জন্য অপেক্ষা করতে হবে এবং আমি নিশ্চিত যে উনি তো জিতবেন শুধু এখানে না আমাদের সরকার এবার এডিসিতে তৈরি হবে এর মধ্যে কোনো মানে বিন্দু মাত্র কোনো চিন্তা নেই স্যার কমলপুরের ঘটনাটা কিরকম অবস্থা রয়েছে যদি একটু কমলপুরের ঘটনা যেটা হয়েছে পুলিশের কাজ করছে আর ওনারা ফার্স্ট্রেটেড এখন এর জন্য এইসব কাজ করছেন কিন্তু এইভাবে বেশি দিন চলতে পারবে বিধায়ক এবং প্রার্থীর উপর আক্রমণ করা হয়েছে ওগুলো যা করার করবে আমরা আমাদের মতো করে আমরা চিন্তা ভাবনা করছি আমরা পুলিশের উপর আস্থা আছে পুলিশ আইন তাদের উপর আমাদের আস্থা আছে সেটা Ashala BJP bodol ni kabangko lukurong no phai manjagmani moklok laikha hasin joto lukurong no tabung na singjak buskang ni edisi Chongbari no Finai 12 April Shalmari na harjangnai edisi board lekhajangnai 17 April Shalmari Vande Mataram BJP Zindabad Bharatiya Janata Party নবাগতদের জানাই স্বাগতম ভারতীয় জনতা পার্টিতে নবাগতদের জানাই স্বাগতম বন্দে মাতরম বিজেপি জিন্দাবাদ বলো বলো ভারত মাতা কি ভারত মাতা কি
Chondron Shimi, Razujamatiani Kokthum, Chini Khorang. Strangshla Tipramotan Suprema Bubagra Production de Promani Manjak Mungo, Kalalongong Buru Settlement of Laizaka Kaiselokutum Panda Manjaka, Birchandra Call Street Tipramothani Batanina Kobe Bottle Tekubunadong Raw. Sekang, bodolnya candidate dong natui, Klaiza kai dong logo panda. Abo akhirnya Strangshla Tipramotan Suprema Bubagra Production de Promani Manjak Mungo, kala Luagang Buru di settlement dok Klaiza kai logo panda. Abo nyaglo panda kok shanan thangai Habubagra Production de Proma Shaka. Tipramotha Bubagra, Habagra. ना राहुल गांधी के बारे बात करता है, ना मानिक शाह के बारे बात करता है, ना अगरतला के बारे बात करता है, ना दिल्ली के बारे बात करता है। मैं सिर्फ अपना जाति, अपना तिपरासा, अपना ब्रू, अपना कम्युनिटी के बारे बात करता हूं। यहां में स्कूल है, इस एरिया में स्कूल है ना, है कि नहीं? कैसा है स्कूल? अच्छा नहीं है। अभी ये प्रोग्राम के बाद हमको देखना है स्कूल कहां में है। मैं स्कूल के बारे में बात करूंगा। अगर स्कूल ठीक नहीं है तो केनाराम अगर आप जीतता है तो ये स्कूल में हम लोगों को पैसा खर्च करके अच्छा स्कूल बनाकर बच्चा मैं दूसरा नेता जैसा बात नहीं करूंगा। मेरा एक ही टारगेट है कि आपका बच्चा को, आपका सेकला सिकली को एक अच्छा भविष्य दे। अगर बच्चा को शिक्षा नहीं मिलेगा, बच्चा गरीब रहेगा, और अगर गरीब रहेगा तो नौकरी किसी और का करेगा। हम चाहता है कि त्रिपुरा का मालिक अपना ब्रू हो, अपना सबसे पहले ये एरिया में सबसे पहले आप वाक नहीं दो, चौक मत दो, रिगनाई बाद में दो। पहले स्कूल को ठीक करो और बच्चा को ताकत दो। बच्चा को ठीक कहो सका? ठीक बोल रहा है कि गलत बोल रहा है? आप लोग रिगनाई के लिए, वाक के लिए और थोड़ा सा चौक के लिए अपना बच्चा का भविष्य को बेचेगा, आप लोग गरीब रहेगा। जब तक गरीब रहेगा कुछ नहीं होगा। अगर इस कैंप से आपका आईएएस ऑफिसर निकलता है, आपका डॉक्टर निकलता है, आपका इंजीनियर निकलता है, आपका बच्चा लोग, आपका भविष्य ठीक होगा। मैं कौन हूं? लेकिन आपका घर में भी आपका बच्चा है ना, है कि नहीं? वो भी आपके लिए हाथ मांग रहा है। हर मां के लिए, हर बुमा के लिए, हर बाबा के लिए आपका बच्चा भी हां मांग रहा है। अगर आज आप अपना बच्चा के बारे में चिंता नहीं करेगा तो कोई आपका बच्चा के बारे में चिंता नहीं करेगा। मेरा पहला चीज होगा, मैं यहां में डायरेक्ट बात करता हूं, मैं इधर तो उधर का बात नहीं करता। आप मेरा बात से सहमत है कि नहीं कि यहां में स्कूल में 10 से 15 लाख रुपया खर्चा करके एक अच्छा स्कूल बनाए? हाँ कि नहीं? यहां में पानी का प्रॉब्लम है, टैंकर होना चाहिए कि नहीं? करंट का प्रॉब्लम है। हाँ, करंट नहीं तो पानी नहीं होगा। ये सब पॉइंट आप लोग यहाँ में लोकल लीडर कौन है? यहाँ में आप लोग 4 दिन हुआ पानी नहीं है, बताओ। कार्य नहीं आया है इसलिए
यही तो देखो देखो आज देखो देखा देखा नहीं 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 अच्छा क्या आप लोग बोला हमको मालूम नहीं है राइट। आपका काम क्या है? सुन आप लोगों का काम है, लीडर का काम है केनाराम को बोलने के लिए। केनाराम आपका काम है बागरा को बोलने के लिए, और मेरा काम है यहाँ में कोई करंट आने का, बस। लेकिन सुनो, आप लोगों का काम है, अगर लीडर काम नहीं करेगा, एमबीसी काम नहीं करेगा, आप लोगों को बागरा से बात करना पड़ेगा, हाँ कि नहीं? बीजेपी यहाँ में आके क्या बोलेगा? भारत माता की जय। कांग्रेस आके बोलेगा वंदे मातरम। सीपीएम आके बोलेगा लाल सलाम। सिर्फ तिपरा मोसा बोलता है तिपरा सा। आयुक्त लोग तो बीजेपी नहीं बोलता है। हम भी बोलता है वंदे मातरम, हम भी बोलता है भारत माता की जय, हम भी बोलता है लाल सलाम। चलो आप लोग बोलो तिपरा सा, आयुक्त लोग तुम नहीं बोलेगा, नहीं बोलेगा, क्योंकि ये लोग बुकुंबारा के लिए नहीं है, बुकुंबारा के लिए हम लोग। इस एरिया में अगर 17 तारीख को हम लोग जीतता है, सबसे पहले पैसा यहां में स्कूल के लिए, सुई के लिए, करंट के लिए और कुछ रास्ता मानिक शाह को देना पड़ेगा। हम लोग के पास रास्ता नहीं है, हम ठोकाई नहीं करता है। हम पानी का टैंकर दे सकता है आफ्टर सुई, ओके, पहला सुई, करंट, स्कूल, उसके बाद कम्युनिटी, ओके। हम झूठ नहीं बोलेगा, रास्ता हम नहीं दे सकता। जिस दिन तिपरा सा मुख्यमंत्री बनेगा उस दिन रास्ता भी दे देगा कमेटी। लेकिन आज जितना दे सकता है उतना बोलेगा, धोखा ही नहीं करेगा। यहाँ में हम लोगों का गुरु लोग है। आप लोग कहाँ का आया? मुख्यमंत्री तो बोला आप लोग बांग्लादेश से आए, शरणार्थी बोला। आप लोग क्या है? नहीं, हानि क्या है? नहीं, आप लोग खुद बोलो। देखो क्या है, आप लोग तो यूथ है, ये बुरा लोग ना, बुरा लोग का यही प्रॉब्लम है। बुरा लोग, आप लोग क्या है? हिम्मत नहीं है, जोर और जोर से बोलो, क्या है? जब यहाँ में आप लोग हानि गुस्सा है तो अगरतला में भी आप लोग हानि गुस्सा है। और जिस दिन हानि गुस्सा का खर्चा होगा उस दिन हानि गुस्सा का नाइकोल फांग शासन होगा। Shalbram Rahasina Joto Thangrang Bodani Adangro, Chongbani Pirmung Klaitongo, Apirmungo, Lukoroni, Kahaman Mari, Manubo, Nuguitongo, Fiaba, Edishi Habango, Shaba Sumai, Abo Hasini Tongshung Lukurongo, Shaina Harnai. Bureau Report, Ikara. Buskang Nedisi Jongban no Tam Chara Jumper Constituency IPF the candidate or the Ramri Yang Manjak Mungo, Timlong Kamio Kalaizaka, Kaisa Bottle Schleimani Panda, Apanda Bishunti Dalvital Bottle Yakari 46 family, 155 Butter Somka IPF the Bottle Libana, Bottle Libana Yafari Borno Lam Shogun Harka candidate Udavia.
एडिसि जंगमनि सिगां हास्रिनि जत थोंगोरं बदलनि आदंरंनो दाल बिदाल पान्दानि बिसिंति जयनिं प्रोग्राम बो खलाई तंखा अबो हाइकेनो स्रांसला आईपीएफ तिनि लुवाजि जंगमाबाय देमसरा जम्पै कन्स्टिट्युएन्सिनि आईपीएफ तिनि कैंडिडेट उधरम रियांगनि मानजाक मुंगो चिमलुं गामियाव खलाई जाका काइसा बदल स्लाइमानि पान्दा आ पान्दानि बिसिंति दाल बिदाल बदल याकारि 46 फैमिलीनि 155 बुटा श्रमका आईपीएफ ति बदलनि बाना या फरि बर्नो लामजो सगैना हारका कैंडिडेट उधरम रियांग एडिसि विलेज बरनाव जतनां माने खासामु मारियो तिनि पार्टी आईपीएफ तिनि निर्वाचन प्रचार समाव तिनि सिमलं नॉर्थ सिमलं साउथ सिमलं केहा उठान सभा ब उठान सभानि थुरिया तिनि पार्टी आईपीएफ ति बिदिनो राजनीतिक दल या कार्य फाइमो आबनो सुचिनि रिसिभ केफायो दिन सालाव पार्टी आईपीएफ ति सिमलं आईपीएफ ति एडिसि विलेज तमो खाली 2015 नि जखन निर्वाचन एडिसि विलेज आकु पार्टी आईपीएफ ति ब गाव पंचायत न या अतै तमनो बसे 2000 नि 18 2023 नि जे निर्वाचन हा अब निर्वाचन समय के बीजेपी आईपीएफ टी जुटुमुनि समय बरो एसआर तो क्वेश्चन सिखलायो आईपीएफ टी कैंडिडेट ने बीजेपी टी कैंडिडेट थांबायमोन इयो गो जत बरनि काहाम जे संगठन तंनायाव आस्ते आस्ते जों बीजेपी आईपीएफ टी जेहेतु जुटबा आरो जों आईपीएफ टी कैंडिडेट माया बीजेपी न सचेरि आना थाबा जों बीजेपी लगे तंगेना बुट बुरिमा तंबाया आके जों ता तंगराने ये के तंगाय पायमोन मिसियो तिनियो खेचों जरा एडिसि निर्वाचन तक 2023 नि 12 तारिख खेचों बुट सोलायनायाव हा बरो खेचों तीनटा राजनीतिक दल राज्यआव जुट दङ ठीक न एवं आईपीएफ टी बीजेपी इनके सेंट्रल एनडीए बो जुट एवं नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक एलायंस बो जुट नचों आरो खेचों तिनि जानजानि व एडिसि खेचों फाइट खेलायना हिया जो सिद्धांत लामनि मिसियो तिनियो त्रेवा विभिन्न राजनीतिक दल तंगे तिनि बो सिमलंग तंनायाव तिनि दामसर जापुई कन्स्टिट्युएन्सिनि आन्दार रख्लायो एक नम्बर आरो तिनि आठ पार्टी आईपीएफ तिनि प्रार्थी तिनि ब्रह्मनाम उदाराम दियां बुनो जों लगे रिसिनाय पार्टी आईपीएफ तिनि बानानि तलाव फायनो बिसकानि जंमारियो जों तिनि आईपीएफ तिनि कैंडिडेट न फ्लाइ खेनाय हिया तिनि सिमलं परिवार एकदम कताल हिसाब जों तिनि फर्स्ट मीटिंग बो मीटिंग न बांमा पार्टी नि जाकारि खना तिनि जयनिं दिखायो सा फैमिली सा वोटर होनो सा टोटल बीजेपी सीपीआईएम त्रिपुरा था बो 93 दल दिन बरनि या कार्य तिनिया 46 फैमिली एवं 155 वोटर बरवा तिनि ताबागैया पार्टी आईपीएफ ति बिस्कानि 12 तारिख ब एप्रिल जे एडिसि चंमारि बरवा पार्टी आईपीएफ ति कैंडिडेट न जों लगे रिसिनाय दिन सालाफोर जों पार्टी आईपीएफ ति बरवा गावसबानो एवं ताख्लायखो ब बिस्कानि निर्वाचन खेचों जत त्रेवा उति पार्टी आईपीएफ ति जों जत लगे रिसिनाय हे त कताबागै जत खायता आबायके नाशला बदलनि आरंरंनि लगियो तंकसं लुकरंनो फाइमान जंगमनि मकलक लायखा तले तले दा ब्रंगो बुरिए पाइदि सारुदारामनि निकित दिपालेन सिनाम नाय काञ्चनपुर निसिमे सन्जिरि आंनि कक्थम चिनि खरां तिनिनि कक्तमा आशक जरातैनो ताइबा हास्ते हायुंते हाक्तनि कक्तमा साइमाना बागै जये नायतंनि चिनि खरां স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লংতরায় কি ভালো খেতে শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লংতরায় অপূর্ব সুগন্ধ পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার কাওয়া ঘি প্রিয় সবার লংতরায় একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লংতরায় লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই লংতরাই